नमस्कार इश्टानो, दोन गोष्टींचेर अपडेट दिवपाक सोदता आमी. श्री खापरेश्वर देवळाचोच विशय आसा. दोन गोष्टींचेर अपडेट दिवपाक सोदता. पयली गोष्ट म्हटल्यार तो ई आसा पळय, एक्झिक्युटीव इंजिनियर जूड कारवालो, तेणी जी कंप्लेन फायल केला पर्वरी पुलीस स्टेशनार, तेज्या संदर्भान आमी RTI फायल करता. तेणी आपल्या पर्सनल कॅपॅसिटीन ती कंप्लेन फायल करूंक ना, तेणी ती आपल्या ऑफिशियल कॅपॅसिटीन कंप्लेन फायल केला. सो ती ऑफिशियल कॅपॅसिटीन तेका ऑथॉरिटी आसलेली किंवा तेका कोणी ऑथरायज केलो, सँक्शन दिले, ऑर्डर केले, हे सगळे डॉक्युमेंट्स आमी मागोवन घेतले आनी तेज्या उपरांत जितल्या लोकांनी तांकां ऑथरायज केलो कंप्लेन फायल कर म्हणून, तेज्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेन करताले. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, CMाचो आत्ताचो स्टेटमेंट आयकलो. तो कितें म्हणटा, पयलींच्या कमिटीन खंय कन्सेंट दिल्लें देवूळ मोडपाचें जाल्यार CMान तें दाखोवचें. कित्याक ज्या दिसा देवूळ मोडटाले तेजे खंयचेच ऑफिसर आमकां तें देवूळ मोडपाचें कन्सेंट दाखोवंक पावोंक ना. सो ह्या विशयाचेर तूं फटींगपणां करनाका CM. तूं सांगता आतां नवीन कमिटी तुका जागो सोदून दितली, नवीन कमिटीकूय आमी बजावून सांगता, ह्या विशयाचेर जर फकाणां केल्यार बरें जावचें ना. CMाक आनी एक गोश्ट सांगपाक सोदता. त्या ज्या कन्सेंट टर्म्सांचे जे लेटर गेल्लेले पळय, तेन्ना CM तूं आसलोलो, तुवें प्रिजायड केला ती मिटींग. रेकॉर्ड आहा आमचे कडेन, सगळे आमी गोळा करीत आहा रेकॉर्ड्स. सो ह्या विशयाचेर तूं जो कितें स्टेटमेंट काडटा पळय, मातसो विचार कर आनी काड. आमी सगळे प्रोजेक्ट्स आमचे सद्याक सायडीक दवरला आनी हो प्रायोरिटीचेर घेवन हेजेरूच फोकस चालू आहा. आमचो डिमांड एकूच आसा, तुजो फ्लायओवराचो डिजायन रिअलायन करचो पडटा, कर. आमकां देवूळ थंयच जाय, हे क्लियर वॉर्निंग. आनी ऑन अ लायटर नोट, तूं आतां BJPचो CM सो दिसना, काँग्रेसीचो CM सो दिसता. देवाच्या स्थानाचो तुका म्हत्व कळना. हिंदू तूं लज मरे तुका. शी थू.